जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतन रे प्रकोष्ठ मध्य स्वागत पिलामाने आज आमे आमर ए प्रकोष्ठ मध्य रे पढ़िबा व्यंजनांत शब्द रूप राजन अन भागांत पुल्लिंग राजन कहले पिलामाने कोन बुझ राजा अर्थात किंग एवं आ गोटे शब्द मध्य आमे पढ़िबा आत्मन शब्द जार अर्थ होची आत्मा बा स्वयं आमे ए दुईटी शब्द संस्कृत रु ओडिया करी अति सहज और सरल भाव आमे पढ़िबा ताले चलो देखिबा व्यंजनांत शब्द राजन शब्द देख आमर आमे आगुरु बालक शब्द पढ़ीचे लता पढ़ीचे शिशु शब्द पढ़ीचे मातृ शब्द पढ़ीचे एगुड़िक सबु स्वर वर्णांत थिला बालक अ थिला लता शेष वर्ण थिला आ शिशु उ अर्थात आमे अकारांत इकारांत उकारांत रुकारांत आदि शब्द पढ़ी थिले किंतु आमे आज पढ़िबा अन भागांत पुल्लिंग देखो राजन राजन कहले आरो शेष को कौन रहउची न रे पड़ंत अछि नहीं अन अछि र युक्त आ युक्त ज युक्त अ युक्त न तारले यार शेष कौन रहउची अन रहउची तेणु एटा को कारांत शब्द हबो व्यंजन वर्णांत शब्द हबो ताले एही शब्दटी को आज तार रूप केमते होची हमें पढ़िबा आमे आगुरु पढ़ीचे जे विभक्ति हमर 7 प्रकार प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचम विभक्ति षष्ठी विभक्ति सप्तम विभक्ति ता सहित आमे गोटे संबोधन पद पढ़ू एवं वचन आमे पढ़ू 3 प्रकार एक वचन दुई वचन बहुवचन यह तो पिला माने समस्तंकर मने अछि ना नहीं एबे चलो देखिबा राजा शब्दर रूप किपरि होउछि देखो राजा राजानौ राजानः राजनम राजनौ राज्ञः राज्ञा राजभ्याम राजभिः राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः राज्ञः राज्ञः राज्ञाम राज्ञा बा राजनी राज्ञः राजसु यह हमें देखिले शब्दर रूप होउछि एबे ताकू तार ओडिया अर्थ केपरि जानिबा देखो राजा राजा कहले जणे राजा राजनौ दुई जण राजा राजा नह राजा माने सेमती राजनम राजांकु राजनौ दुई जण राजांकु राज्ञः राजा मानंकु राज्ञा राजांक द्वारा राजभ्याम दुई जण राजांक द्वारा राजाभिः राजा मानंक द्वारा राज्ञे राजांक पाई राजभ्याम दुई जण राजांक पाई राजभ्यः राजा मानंक पाई पंचम विभक्ति राज्ञः अर्थात राजांक ठारू राजभ्याम दुई जण राजांक ठारू राजभ्यः राजा मानंक ठारू सेहिपरि षष्ठी विभक्ति अछि राज्ञः राज्ञः राज्ञाम राज्ञः कहले राजांकर राज्ञः कहले दुई जण राजांकर राज्ञाम कहले राजा मानंकर सप्तम विभक्ति राज्ञी बा राजनी आउ दुई वचन रे राज्ञः राजसु तले राज्ञी बा राजनी कहले राजांक ठारे राज्ञः दुई जण राजांक ठारे राजसु राजा मानक ठरे संबोधन हैला राजन राजनौ राजनः संबोधन चिन्ह लगी पिला माने तले यार अर्थ कोन हे राजा हे दुई राजा द्वय हे राजा माने बुझ परलो एबे किपरि मन रखिबो अति सहज उपाय किपरि मन रखिबो देखो यार प्रथम विभक्ति दुई वचन आउ द्वितीय विभक्ति दुई वचन समान राजनौ राजनौ तार तृतीय विभक्ति दुई वचन चतुर्थ विभक्ति दुई वचन एवं पंचम विभक्ति दुई वचन समान राजभ्याम 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 हैला हमर पंचम विभक्ति एक वचन एवं षष्ठी विभक्ति एक वचन राज्ञः राज्ञः हैला सेहिपरि षष्ठी विभक्ति दुई वचन एवं सप्तम विभक्ति दुई वचन राज्ञः राज्ञः एवं चतुर्थ विभक्ति बहुवचन और पंचम विभक्ति बहुवचन राजभ्यः राजभ्यः बुझिपारे एतक तो समान अच्छी तेणु तुम्हें
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ରାଜା ରାଜନୌ ରାଜନଃ ରାଜନମ୍ ରାଜନୌ ରାଜ୍ञଃ राज्ञा राजभ्यां राजभिः राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः राज्ञः राज्ञः राज्ञां राज्ञी राजनी राज्ञः राजसु राजन् राजनौ राजनः। बुझिପାରିଲ? ଏକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ସହଜ ଉପାୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ରାଜନ ପରି ହୁଏ। ଦେଖ ଏଠି ମହାନ ରାଜା, ଏଟା ହେଲା ମହାରାଜଃ, କର୍ମଧାର ସମାସ ହେଇଗଲା ଏଟା ଗୋଟେ। କଳିଙ୍ଗ ନାମ ରାଜା, କଳିଙ୍ଗ ରାଜଃ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଦେବରାଜ, ମଗଧରାଜ, ପଶୁରାଜ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ରାଜ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଏହା ସବୁ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ରୂପ ପରି ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? କାରଣ ରାଜ କହିଲେ ଶେଷକୁ ଜ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଆମର ଅ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ଅକାରାନ୍ତ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପରି ରୂପ ହବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଏତକ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଆତ୍ମନ ଶବ୍ଦ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ରାଜନ ଶବ୍ଦ ପରି। ଦେଖ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମନୌ ଆତ୍ମନଃ ଆତ୍ମନମ୍ ଆତ୍ମନୌ ଆତ୍ମନଃ ଆତ୍ମନା ଆତ୍ମଭ୍ୟାମ୍ ଆତ୍ମଭିଃ ଆତ୍ମନେ ଆତ୍ମଭ୍ୟାମ୍ ଆତ୍ମଭ୍ୟଃ ଆତ୍ମନଃ ଆତ୍ମଭ୍ୟାମ୍ ଆତ୍ମଭ୍ୟଃ ଆତ୍ମନଃ ଆତ୍ମନୋଃ ଆତ୍ମନାମ୍ ଆତ୍ମନି ଆତ୍ମନଃ ଆତ୍ମସୁ ଆତ୍ମନ ଆତ୍ମନୌ ଆତ୍ମନଃ। ତାହେଲେ କେମିତି ଆର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଗରୁ ତ କୁହାଯାଇଛି ବିଭକ୍ତି 7 ବଚନ 3। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଆତ୍ମା ଆତ୍ମନୌ ଆତ୍ମନଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା କହିଲେ ନିଜେ, 2 ଜଣ, 2ଟି ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ। ସେହିପରି ଆତ୍ମନମ୍ ଆତ୍ମନୌ ଆତ୍ମନଃ, ନିଜକୁ, 2 ଜଣ ଆତ୍ମାକୁ, ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ। ସେହିପରି ଆତ୍ମନା ଆତ୍ମଭ୍ୟାମ୍ ଆତ୍ମଭିଃ, ଲଗେଇଦବ ଦ୍ୱାରା, 2ଟି ଦ୍ୱାରା, ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆତ୍ମନେ ଆତ୍ମଭ୍ୟାମ୍ ଆତ୍ମଭ୍ୟଃ, ଏଠି ପାଇଁ ଲଗେଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତାର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଆତ୍ମନଃ ଆତ୍ମଭ୍ୟାମ୍ ଆତ୍ମଭ୍ୟଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଠାରୁ, 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ। ଆତ୍ମନଃ ଆତ୍ମନୋଃ ଆତ୍ମନାମ୍, ନିଜର, 2 ଜଣଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆତ୍ମନି ଆତ୍ମନୋଃ ଆତ୍ମସୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଠାରେ, 2ଟି ଆତ୍ମା ଠାରେ, ଅନେକ ଆତ୍ମା ଠାରେ। ଆତ୍ମନ ଆତ୍ମନୌ ଆତ୍ମନଃ। ଏବେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କିପରି ଅତି ସହଜରେ? ସେହିପରି ରାଜନ ଶବ୍ଦ ପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ବଚନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ବଚନ ସମାନ ହେଲା। ସେହିପରି ଏହାର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି 2 ବଚନ, ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ବଚନ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ବଚନ ସମାନ ହେଲା। ଆତ୍ମଭ୍ୟାମ୍ ଆତ୍ମଭ୍ୟାମ୍ ଆତ୍ମଭ୍ୟାମ୍। ଏହାର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି 1 ବଚନ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି 1 ବଚନ ଦ୍ୱୟ ସମାନ, ଆତ୍ମନଃ ଆତ୍ମନଃ। ସେହିପରି ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ବଚନ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ବଚନ ସମାନ, ଆତ୍ମନଃ ଆତ୍ମନଃ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବଚନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବଚନ ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଆତ୍ମଭ୍ୟଃ ଆତ୍ମଭ୍ୟଃ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ମନେ ରଖି ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖି ପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ବ୍ରହ୍ମନ୍, କୃତକର୍ମନ୍, ପରମାତ୍ମନ୍, ଜୀବାତ୍ମନ୍, ଧର୍ମାତ୍ମନ୍, ମହାତ୍ମନ୍, କୃଷ୍ଣବର୍ମନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି, ଦ୍ୱିଜନ୍ମନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ରୂପ ଆତ୍ମନ ଶବ୍ଦ ପରି ହବ। ସ୍ୱନ୍ ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ୱନ୍ କହିଲେ ସ୍ୱନ୍ ସ୍ୱନୌ ସ୍ୱନଃ, ଏଟା କୁକୁର ଶବ୍ଦ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ ପୂର୍ବସ୍ଥ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମ କିମ୍ବା ବ ଯଦି ଥାଏ, ସେ ସବୁ ଆତ୍ମନ ଶବ୍ଦ ପରି ହବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢିଲେ, ରାଜନ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଆତ୍ମନ ଶବ୍ଦ। ଭାବୁଛି ତୁମେ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଆକୁ ମନେ ଦେଇକି ପଢିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସ୍ୱରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢିଥିଲ, ଆଜି ତୁମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢିଲ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପିଲାମାନେ। ପୁନର୍ବାର ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।